बाबा ज्या भाशेन ह्या दिसांनी तो टॅक्सीचो विशय चल्ला, हाऊ डू यू सी दिस? बिकॉज फाल्यां तुमची सीएमा कडेन मिटींग आहा, रिजॉल्व कसो जातलो? सी टॅक्सी इश्यू पडहा तो दोन भाशेन नो इट हॅज टू सायड्स ऑफ इट. वन, टॅक्सीज पडे आहाय ते लोकल टॅक्सीज आहाय, लोकल टॅक्सी ओनर्स आहाय, तांकां कितको हेल्प करपाचें. एंड दुसरी टॅक्सी आहाय जे ड्रायव्हर्स हांव सगळे ऑल आवटसायडर्स. बेसिकली सगळे ड्रायव्हर आहाय ते आतां मोस्टली आवटसायडर जाले, इवन ऑफ द लोकल्स. आतां outsider means migrants coming in, or rather people who have not been born and brought up in Goa. Because migrant there is the different way of analyzing it. Now they have to see how to accommodate these fellows. ते कितकोन आमगे गोंयकारांक कितको accommodate करपाचें. तेंगे डिमांड आहा की तांकां accommodate करपाचें आनी तांकां प्रेफरन्स दिवपाचें. ऑल दीज इयर्स हांव असेंब्ली हो इश्यू घेयता तांकां accommodate करे. आनी तेन्ना एक साऊथ गोवा लिडरान आमगे आख्खें एजिटेशन हें केल्लें, हायजॅक केल्लें. नाव इज नॉट इन पॉलिटिक्स, बट तेणें हायजॅक केल्लें. तेणें थोडे शेतकारांक थोडे हेका टॅक्सी ओनरांक काडले कारमोणाचे आनी तांकां काडले आनी हें केलें, आमगे एजिटेशन उडयलें. तेदो आमी कितें झगडटाले की एप नासतना आमकां एक रेट दी आनी आमकां एकोमोडेट कर, एक रेट दी. हांवें हितू पासून उलयलो असेंब्लीन, ते जो तर आयक ना हे रेटीक तेंगे लायसन्स सस्पेंड करे म्हण. म्हणजे ते आवटसायडरां कडेन हें दिना कांय, लोकल्सां कडेन उरनी बिजनस. आतां इंडस्ट्री पासून लोक ऑल द बिजनसमॅन पीपल ऑल्सो आर सेयींग एप इज रिक्वायर्ड. सम आर सेयींग एप इज नॉट रिक्वायर्ड. नाव इट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू कम टू अ सोल्युशन. बट देन I think the Chief Minister should talk with them, and if 100% of the demands cannot be met, if say around 60, 70 or 50, 60% can be met, I think they should close it at that and finish the once and for all. But at the same time, with only one thing in mind, that amge local ownerank kitkon benefit pata. So आमच्या लोकल्सांक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळपाक जाय. See, they are the people who started a business. जे बिझनेस स्टार्ट केला आज तेण केला. आज हॉटेल बॉटल ही आहली and they were considered as a safe travel. So that is why they should be given preference. तेंगे आदल्यान जायत काम केला. हे भुरग्यांगे आतां भुरगे आहाय तेंगे पायन आवयन बापायन टॅक्सी बॅक्सी चलोवन जायत काम केलें. सो तेका लागून तेंकां प्रेफरन्स दिवपाचें. हें इतलें कोन्न आय थिंक दे शूड सॉल्व द प्रॉब्लम.